मिलिबो नाही एटा गोटे कौन जिनस असंभव पृथ्वी ना आपणकर काढ़े हम से पुराणा कंप्यूटर काढ़ी काढ़ी हम कि आम पाखे जो नोटिंग अच्छी भर कराब जो वकिल मैंने आम पाखे आपेयर करते आम अर्डर सीट्र अन्य कागजपत्र थी रिकनस्टिट्यूट करहबनी बोले रिपोर्टा रिकनस्टिट्यूट करवा टे डिफिकल्ट कारण रिपोर्टा कौटी पाइबा आप पाइबे ना रिपोर्टा आमरी रफ खातार कौ काल रफ खाता खोजिकी बाहर करा पड़ो आम जो हाथ में लिखिथु रिपोर्टा को तो आम गोटे स्क्राइब करूँ छपाई थोड़ा खोजिकी बाहर कराए पारे किंतु संभव नुह एत वर्ष पर कौटी मिल भर को जीविनी कहीं डेली कौन रिजनिंग्स तो मुझे कहबी कारण एटा सिक्रेट ये कमिशन रिपोर्टा तो बाहर कराए पारे ना तेरे आप साधारण भाव जेहेतु गोटे पचारूँ मु हाल्का मान गोटे उत्तर आपन दे पारे से गोटे चारिआडे र्यूमर है जे किसी संस्था नक्सल मान लगे किसी धर्मांतरण जो मैंने करूँ धर्म को जो सपोर्ट कर लोक मान हटेवाई माओवादी द्वारा चेष्टा कराइला से दृष्टि माओवादी द्वारा सब्यसाची से माओवादी ओडिशा कैडर सबुठ कमांडर थे एवं हाँ सर गोटे कथा जे आपण बहुमूल्य समय निजर देले सहित जदि कहवा जो फाइल की आप दाखल कले एत सब पर भी फाइल मिसिंग हजि जाऊँगा सर केते दूर हट सेटा से विषय तो मुझे कहीपरि आम जुडिशियरी होते फाइल हजिते तौक बहुत किसी तंबू तोफान हो सारतानी एडमिनिस्ट्रेटिवली से मैंने सरकार चली से बुझे कौन करेंगे फाइल माने रिपोर्ट गुड़ाक केमती से रिकनस्टिट्यूट करेंगे कि रिकनस्टिट्यूट तो भी संभव हो न पारे कारण 15 वर्ष तल आउ तो सेकेंड कॉपी तो ना गोटे कॉपी केमती कौन करेंगे आउ हजिची ता विरुद्ध से कौन ने एफआईआर तो नहीं बर्तमान पुलिस सेकेंड कॉपी यार नहीं माने आउ से मिलिबो नहीं बिल्कुल चांस ही मिलिबो नहीं एटा गोटे कौन जिनस असंभव पृथ्वी ना आपणकर काढ़े हम से पुराणा कंप्यूटर काढ़ी काढ़ी हम कि आम पाखे जो नोटिंग अच्छी भर कराब जो वकिल मैंने आम पाखे आपेयर करते आम अर्डर सीट्र अन्य कागजपत्र थी रिकनस्टिट्यूट करहबनी बोले रिपोर्टा रिकनस्टिट्यूट करवा टे डिफिकल्ट कारण रिपोर्टा कौटी पाइबा आप पाइबे ना रिपोर्टा आमरी रफ खातार कौ काल रफ खाता खोजिकी बाहर करा पड़ो आम जो हाथ में लिखिथु रिपोर्टा को तो आम गोटे स्क्राइब करूँ छपाई थोड़ा खोजिकी बाहर कराए पारे किंतु संभव नुह एत वर्ष पर कौटी मिल लिखित अवस्था विभिन्न जगह अच्छे एकाठी जब कर 1000 पृष्ठ संबलित फाइल जहाँ सारांश मिल चांस नहीं रिपोर्ट गोटे रिपोर्ट लिखित अवस्था जो विभिन्न जगह अच्छी पुणी 1000 पृष्ठ संबलित सारांश आनी हम कि हम कहीं ना हम असंभव गोटे जिनस ना आपणकर जदि आपणकर सब वेद वेदांत सब सब गुड़ाक बर्तमान आप एकत्रित करके कौ कालर कौ अमलर एमती किसी नुह जे हो पार ना कि समय सापेक्ष तापाई परिश्रम दरकार आ द्वितीय कथा है से परिश्रम आवश्यकता अच्छी कि ना सीटा भी गोटे जिनस देखा आप 2008 घटना 2015 आपणकर रिपोर्ट आज आसिक आम 2026 सर बसला आज पर्यंत से रिपोर्ट जहाँ किसी करते तो सरकार तो निश्चय करेंगे रिपोर्टा जो पढ़ी ये करते किसीटा से करेंगे आज हठात रिपोर्टा निहाती काढ़ी देखा केते दूर कौन आवश्यकता केते दूर अच्छी आउ कौन करें कि रिपोर्टा आवश्यकता निश्चित अच्छी कारण ये घटना आउ थे रिपीट हवा उचित नुह ओडिशा रे कहीं भारतवर्ष भी ये माओवादी द्वारा कि अन्य द्वारा कंप्यूटर थी निश्चित किंतु एत वर्ष पर कौन कंप्यूटर थी अभी तो डिलीट किसी नहीं कमिशन रिपोर्ट देला सब जिन कमिशनर ऑफिस सब तक नष्ट कर दिया बाकी जार है रिपोर्टा फाइनल रिपोर्ट बाकी जहाँ कागज पत्र थिला माने साक्षी जमान आम जहाँ नहीं से गुड़ा सब आम लॉ डिपार्टमेंट जो डिपार्टमेंट एनक्वायरी सेटअप करता से डिपार्टमेंट को फेरा रिपोर्टा चीफ मिनिस्टर को दि जाए द्वितीय रिपोर्ट ना तेणु चीफ मिनिस्टर पाखु से प्रोसेसिंग करेंगे कैबिनेट पकेबे आसेम्बली पकेबे
ଆପ୍ରୁଭ୍ କରିବେ ତା ଦେହରୁ ଯେଉଁ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ଯେଉଁ ସଜେସନ୍ ଗୁଡ଼ା ସେମାନେ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବେ ତାକୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ କରିବେ ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଉପରେ ତାଙ୍କର କିଛି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସେ ଭାବିବେ ଯେ ହଁ ଏମାନେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ହେଳା କରିଛନ୍ତି କି କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାହା କିଛି କରିବା କଥା ଡିସିପ୍ଲିନାରୀ ଆକ୍ସନ୍ ତାକୁ ନେବେ ଆଉ ସେଇଠି ସେଇଟା ପୁନଃଚ୍ଛେଦ ହେଇଗଲା ରିପୋର୍ଟ ହିସାବରେ ବାକି ରିପୋର୍ଟର କାଗଜପତ୍ର କାରଣ ଆମେ ଗୋଟେ କମିଶନ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ହୁଏ କମିଶନ ତ ଗୋଟେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଦିଏ এইটা ধরো হোম ডিপার্টমেন্ট ଦେଇଥିବ କି କୌଣସି ଗୋଟେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଦେଇଥିବ ଆମେ ହୋମ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଲୋକଙ୍କୁ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବ ଷ୍ଟେନୋଗ୍ରାଫର ଅମୁକ ସବୁତକ ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟସ୍ ବି ଦେବ ହୋମ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତେଣୁ କମିଶନ ସରିଲା ପରେ ସେଗୁଡ଼ାକ ସେଇ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ଫେରି ଦିଆଯାଏ। ଯଦି ରିପୋର୍ଟଟା ସାର୍ବଜନୀନ ହେଇନି ତାମାନେ ସରକାର ପଢ଼ିଥିବେ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ବାହାରିଥିବ ସରକାର ନଲେଜ ଥିବ ନା ବିଲକୁଲ ବି ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସରକାର ପଢ଼ିଥିବେ 2015 ଯେଉଁ ରିପୋର୍ଟଟା ଦିଆହେଲା ସରକାର ମାନେ କ'ଣ ସରକାର ମାନେ ସରକାରଙ୍କର ନିଶ୍ଚୟ ମୁଖ୍ୟ କର୍ମଚାରୀ ଯେ ଯାହାର କାମ ହେଲା ଆକୁ ପଢ଼ିବା ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଆକୁ ପଢ଼ିଥିବେ ପଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ପଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟସ୍ ପାଇଁ ପଚରାଯାଏ ପଠାଯାଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ଯେଉଁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେମିତି ଅଡ଼ିଟ୍ ରିପୋର୍ଟ ହେଲେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଏକ୍ସପ୍ଲେନେସନ୍ ମାଗନ୍ତି ସେମିତି କମିଶନ ରିପୋର୍ଟ ଗଲା ପରେ ଯେଉଁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର କିଛି ହେଳା କମିଶନ ଦେଖେଇଥିବ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ମଗାଯାଏ ମାଗିଲା ପରେ ସେ ସମସ୍ତେ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇସାରିଲା ପରେ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଏକାଠି ହେଇକି ତାପରେ ଆସେମ୍ବଲିରେ ପଡ଼େ ଲାଗିଥିବେ ତେଣୁ କେଉଁ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଯାଇଛି ତ କହିହେବନି ବର୍ତ୍ତମାନ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଶୁଣିଲେ ସାର୍ ଫାଇଲ୍ ହଜିଯାଇଛି ଆପଣଙ୍କ ପରିଶ୍ରମ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷର ପରିଶ୍ରମ ତିଆରି କେମିତି ଆପଣ ମନକୁ ଆସିଲେ? ମନକୁ ଦୁଃଖ ହେଲା ନିଶ୍ଚିତ କାରଣ ଏଇ ରିପୋର୍ଟ ପାଇଁ ବହୁତ କିଛି ପରିଶ୍ରମ କରିଥିଲା ମୁଁ ତ ଖାଲି ନୁହଁ ଆମ ଅନେକ ଓକିଲ ବନ୍ଧୁମାନେ ବି କରିଥିଲେ ଆମ ପୂଜାରୀ ସାବ ଆମ ଯେ ଅଛନ୍ତି MP MLA ସେ ବି ବିଚରା ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିଥିଲେ RSS ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ବି ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିଥିଲେ ଅନେକ ଲୋକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦଳର ଲୋକମାନେ ଆସିକି ପରିଶ୍ରମ କରିଥିଲେ ଆ ପାଇଁ ତେଣୁ ଗଛଟା ଲାଗିଲା ଫଳଟା ଖାଇପାରିଲେନି ସେ ମନରେ ଟିକେ ସନ୍ତପ୍ତ ରହିବ ଗୋଟେ ଜାଗା ରୁହେ ନା ସରକାର କମ୍ପଲସନ୍ ଅଛି ଏତେ ଦିନ ଭିତରେ ପବ୍ଲିଶ କରିବେ ନା ବର୍ଷ ଧରି ପକାଇ ଦେଇପାରିବେ ସାର୍? ନା ନିୟମ ଅନୁସାରେ ସାର୍ ଯେତେ ଚଞ୍ଚଳ ପାରେ ପବ୍ଲିଶ ହେଇଯିବା କଥା ପବ୍ଲିଶଟା କାରଣ ତା ନହେଲେ ତ କମିଶନ ସେଟଅପ୍ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ଠିକ୍ ଓଲଟାଟେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି କମିଶନ ହେଇଯାଉଛି କୌଣସି ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟିଗଲେ କମିଶନଟା ହେଇଯାଉଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଯେ ହଁ କମିଶନ ବସିଗଲା ବସ ଚୁକ୍ତିନି କମିଶନ ଯାହା ରିପୋର୍ଟ କରିବ ଦେଖିବା ତାପରେ କମିଶନ 2 ବର୍ଷ 3 ବର୍ଷ ପରେ ରିପୋର୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି ସେ ରିପୋର୍ଟ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି କ'ଣ ହେଉଛି ସେ ରିପୋର୍ଟରେ କହିହେବନି କିନ୍ତୁ ଏକଥା ମୁଁ ତ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କମିଶନ କରିଛି ମଦମୃତ୍ୟୁ କମିଶନ କରିଥିଲି ସେଥିରେ ଯାହା କରିବା କଥା ମୋ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଆକ୍ସନ୍ ନେଇଥିଲା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରାଉରକେଲା କମିଶନ କରିଥିଲି ରାଉରକେଲା କମିଶନରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଯାହା ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଥିଲି ସେ ଅନୁସାରେ ସାଧାରଣତଃ କମିଶନ ସରକାରଙ୍କର କିଛି ବାୟସ୍ ନଥାଏ ସରକାର ଏଥିରେ କରିବାରେ କିଛି ନାହିଁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏଭଳିଆ ଘଟଣା ଘଟିବନି କେମିତି ତା ପାଇଁ ପ୍ରିକସନ୍ ନେବା ଦରକାର ତେଣୁ ସରକାର ପଛାନ୍ତିନି କରିଦିଅନ୍ତି। ସାର୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଲେ ଅନେକ କମିଶନ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲେ ଯେମିତିକି ଆମର ରତ୍ନଗଡ଼ ଚାବି ହେଉଥିବା କମିଶନ ରିପୋର୍ଟ ତାହା ମଧ୍ୟ ଆସିନି ଅନେକ ରିପୋର୍ଟ ଏମିତି ରହିଯାଉଛି ରହିବାର ସାରା ସରକାର ରଖିପାରିବ ରହିବ ସେ କୌଣସି ରିପୋର୍ଟଟା ଦେଲେ ସେଇଟା ରିପୋର୍ଟଟା ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ରିପୋର୍ଟଟା ଖାଲି ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଚେତନା ଦେବା ଆଉ ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ଯେ ଏଇଥିପାଇଁ ହେଲା ଏଇଟା ଦୁଇଟା ଫଙ୍କସନ୍ ତାର ରହୁଛି ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କର ବି ଗୋଟେ ରହୁଛି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଯେ କ'ଣ ହେଲା କ'ଣ ଏଇ ଘଟଣା ହେଲା ଏତେ 5ଟା ଲୋକ ମଲେ ରଥ ଚଢ଼ିଗଲା କ'ଣ ହେଲା କାହା ଦୋଷରୁ ହେଲା ଏଇଟା ଜାଣିବା ପାଇଁ ପବ୍ଲିକର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ରହୁଛି କିନ୍ତୁ କାଳକ୍ରମେ ଯେମିତି ହେବା କଥା ଚାଲିଛି ଏଇ ରିପୋର୍ଟଟା ଆପଣଙ୍କର ଏମିତି ନୁହଁ ରିପୋର୍ଟଟା ନ ମିଳିପାରେ ରିପୋର୍ଟଟା ଯଦି ହଜିଯାଇଛି କେଉଁଠି କି ଚୋରି ହେଇଛି କି ତ ହେଇପାରିବନି ହଜିଯାଇଛି ଯଦି କେଉଁଠି ମିସପ୍ଲେସ୍ ହେବା କଥା କୌଣସି ଗୋଟେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ଯାଇଥିବ ରିପୋର୍ଟସ୍ ପାଇଁ ସୋକସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ସେଇଠି ସେଇଟା ଫେରିନି କିମ୍ବା ସେ ତାକୁ ରଖିଦେଇଛନ୍ତି ୟାଙ୍କର ଆଉ ଫଲୋଅପ୍ ଆକ୍ସନ୍ ହେଇନି ତେଣୁ